اسد، جن کے پاس اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے اور اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ والا ستارہ اور اس کی جو جنرل انفو ہے یہ آپ لوگوں کی مدد کرے گی۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپریل کے پراپر سیکنڈ ویک کے اندر۔ تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 6 اپریل سے ہم اسے شروع کریں گے، 13 اپریل پہ ہم اس کو اینڈ کریں گے۔ 6، 7، 8 اپریل پرسکون ہے، آپ پلان کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، لوڈ ونس کے ساتھ آپ اپنا ٹائم پلان کر سکتے ہیں۔ لو لائف کے لیے بھی یہ تاریخیں ٹھیک ہیں۔ 9 اور 10 کی 2 تاریخیں تھوڑا لتھارجک کر رہی ہیں، فزیکلی آپ تھوڑا لتھارجک ہو سکتے ہو، ڈاؤن فیل کر سکتے ہو، اور جو ہے ورک لوڈ بھی پریشان نہ کرے۔ تو ان 2 تاریخوں میں آپ نے اپنی چیزوں کو ذرا پلان کرنا ہے، کام کو ڈیوائڈ کرنا ہے، یا صحت کا خیال کرنا ہے، یا ریسٹ پراپر لینا ہے، کیئر کرنی ہے ان 2 دنوں میں۔ 11، 12، 13 اپریل یہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میرے لیوز کی جو گھر کی زندگی ہے، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، یہ تاریخیں پرامن ہیں۔ تو جو بھی اپنا موقف یا سٹانس تسلیم کروانا ہے تو یہ تاریخیں جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیوز کا جو وارننگ زون رہا ہے وہ رہا ہے ان کے فائنینشل والا ہاؤس۔ جنوری 2012 سے میں نے الارم کی طرح بچنا شروع کیا تھا کہ محتاط رہیں، فائنینشل اسٹریٹجیز کے وقت بہت محتاط رہیے۔ پھر آپ کو یاد ہے لیوز 5 فیبروری سے ہم نے اس کی مزید آپ کو وارننگ دی تھی کہ یہاں پہ اور بھی جو ہے ذرا سا محتاط ہو جائیں۔ اب ستارے ایک ایک کر کے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں آپ کے خانہ مال میں۔ ایک ستارہ ٹھیک ہو گیا 21 مارچ، دوسرا بھی ٹھیک ہو جائے گا 10 اپریل، اینڈ تیسرا ٹھیک ہو جائے گا 15 اپریل، اور فائنلی جولائی کے فرسٹ ویک سے پھر آپ کا جو ہے وہ آؤٹ آف ڈینجر ہے خانہ مال۔ تو آپ نے اپنی بجٹنگ اس طرح کر کے رکھنی ہے۔ ایک ستارہ جو یہاں پہ 2 مارچ کو آیا ہوا تھا وہ بھی خرچہ کروانے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ یہاں سے ابھی 10 اپریل کو موو کر رہا ہے۔ اب جو جہاں موو کر رہا ہے وہاں پہ اس کی پوزیشن آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آلریڈی وہاں پہ ایک ستارہ 21 مارچ سے وہاں پہ موجود ہے اور یہ چلا جائے گا 10 اپریل کو۔ تو یہ دونوں مل کے ہمارے وہ لیوز جو کہ اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، ان کے سفر میں آسانی۔ ہمارے وہ ایریز جو کوئی پیپر ورک ٹائپ اپنے کاموں کو ریزالو کرانا چاہتے ہیں، دیکھو تو جی پیچھے تو دیکھو، شاید بھائی پیچھے تو دیکھو، تو وہ جو ہے جو آپ اپنی کوئی ایزی آسانی کروانا چاہتے ہیں اس میں یہ ستارہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں پہ آپ کی فیور کر رہا ہے، وہاں پہ لیگل میٹرز ہیں۔ پھر سب سے زیادہ میرے جو لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے پرفارم کیجئے، قسمت آپ کا ساتھ بھی دے گی، پیپر ورک کے لیے ایکٹیو ہو جائیے، کیونکہ ستارے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو زمینی اداروں کی کیا مجال کہ آپ کے کام کو ہونے سے روکا جائے۔ ٹریول کے لیے بھی شکر ہے اللہ کا، ستارے پازیٹیو ہیں۔ اس کے بعد 31 مارچ کو جو ستارے نے موو کیا ہے، ہمارے وہ لیوز جو ذاتی کاروبار میں ہیں ان کے لیے اچھا ہے۔ پھر ہمارے وہ لیوز جو سوشلی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ستارہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ستارہ جو 11 مارچ کو سیدھا ہوا ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو لگے گا ایک دم جیسے پیس آف مائنڈ آپ کو ملنا شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ لیوز کے لیے ہائی ٹائم تھا۔ 10 جون کو یہ ستارہ یہاں آیا تھا پچھلے سال، اور میں نے آپ کو کہنا شروع کیا تھا کہ روحانی طور پہ یہ اپ گریڈ کرے گا۔ تو جو جس مذہب میں بھی پیدا ہوا ہے اپنے مذہب کے ساتھ کنیکٹ کریں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ
अनसर्टन जो तब्दीलियां हैं ना वो फिर आपको थोड़ा डिस्टर्ब करके जा सकती हैं। तो अब ये यहाँ पे ख़ासा बेहतर हो गया है अल्लाह के फ़ज़ल से, और अब आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, अलमाइटी के साथ कनेक्ट करने में सुकून भी आएगा, जो कुछ अरसे से बेचैनी सी फील हो रही थी वो भी कम होती जाएगी। लेकिन दुआएं मांगना लियोस मत छोड़िए, जो अल्लाह से मांगेंगे ना 30 जून के बाद आपको ऐसे लगेगा जैसे एक एक करके आपने रब ताला से जैसे कनेक्ट किया था। अल्लाह आपको नवाज रहे, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखें आपके साथ। हमारे लियो दोस्तों के लिए 5 से 12 का जो हफ्ता है इसमें आपका जो रूलर है सन वो बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में, और इस हफ्ते मार्स ने भी वहाँ आ जाना है, और मार्स के वहाँ आने के बाद उसने कंजंक्ट करना है नेपच्यून से भी और फिर सैटर्न से भी और फिर ऑब्वियसली आपके सन के रूलर के साथ। सो 9th हाउस जो होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर 4 वीक्स, आने वाले 4 हफ्तों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो तमाम मामला जिनका ताल्लुक 9वें घर से होता है, 9वां घर होता है तालीम का, ट्रैवल का, आपके एक्सपेंशन का, बेसिकली आप कह सकते हैं। सो आप अपनी लाइफ को एक्सपैंड कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। सो ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये अगले जब तक आपका रूलर सन यहाँ पर मौजूद है आपके 9वें घर में, तो ये एक्टिविटीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुल सकते हैं। सो अपनी कोशिश उस तरफ रखिएगा। इस हफ्ते आपकी ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो करियर हाउस में दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे काम के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ फ्रीलांस काम भी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। आप फ्रीलांस कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, बाय चांस स्ट्रोक ऑफ लक से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो कह लीजिए। और फिर ऐसे लगता है कि जैसे इस हफ्ते आपको इस हफ्ते जैसे होता है कि आपको लगेगा दुनिया में हर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है, और इसीलिए आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो थोड़ा सा फॉगी हो सकता है। कभी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, कभी आप बिल्कुल अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी आप बिल्कुल क्लियर हैं, फिर आप डाउट में चले जाते हैं। यानी इस तरह से जो मुतज़ाद या अपोजिंग किस्म की थॉट्स होती हैं ना, उसका आप शिकार रहेंगे। आपको कोशिश ये करनी है कि आप हम्बल रहें। हमारे लियो दोस्तों की ईगो जो है, ईगो कह लें, जो आपका एक वो शेर होता है आपके अंदर का, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मार्स और सन इकट्ठे हैं और 9वें घर में है, तो फिर शेर अंदर क्यों नहीं जागेगा। सो जंगल का बादशाह जो है वो एक्टिव है और वो अपने जंगल में चल रहा है, चक्कर लगा रहा है। सो ये वाली स्टेट ऑफ माइंड है आपकी। एंड इस स्टेट ऑफ माइंड में आपकी ईगो जो है ना, वो बादशाहों वाली ईगो, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुई हुई है। उसको अंडर चेक रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आपको लगे कि छोटी सी बात जो है उसने आपको बहुत ज़्यादा मूड ऑफ कर दिया, छोटी सी बात से आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाए। लोग आपके इर्द गिर्द हर्ट आपकी वजह से हो रहे हैं कि वो आप छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। सो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो हेल्थ है, अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप बर्न आउट हो रहे हैं, आप अपने आप को थका रहे हैं। जहन जो है वो इतना ज़्यादा घूम रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है, आपका फोकस बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। आप कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उनमें आप अपने आप को थोड़ा सा थका लिया है, बर्न आउट कर लिया। उसका अपने आराम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और फिर जो जॉइंट स्टॉक्स हैं, जहाँ पर आपके जॉइंट असासे हैं या विरासत है या कानूनी मामलात हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उनका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की उसमें कॉम्प्लिकेशन कोई इस हफ्ते आपके लिए पैदा हो सकती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपकी बात, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपके रास्ते की रुकावटें दूर करेंगे। कुदरत यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपके रास्ते की रुकावटें जो वो खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि ऐसे लगता है कि जैसे आपको जानबूझकर बेसुकून और बेआराम किया जा सकता है। जानबूझ के आपके जहन में वसवसे डाले जा सकते हैं, शक डाले जा सकते हैं और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के हवाले से मुहतात रहिएगा। लव वाइब में आप हर्ट कर रहे हैं लोगों को, आपकी बातों से लोग हर्ट हो सकते हैं, आपकी वजह से लोगों के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। आपका लकी नंबर है 85, 8 एंड 5। 8 एंड 5 कहता है फॉलो योर ड्रीम्स। अपने जो आपके ड्रीम्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए, अपने ख्वाबों का
पीछा कीजिए, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपका लकी स्टोन है गोल्डन सेट्रन। गोल्डन सेट्रन हमेशा ही लियोज़ के पास होना चाहिए, ये आपको सूट करता है। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है पीले फूलों का गुलदस्ता और सब्ज़ पत्ते, ग्रीन एंड येलो फ्लावर्स, यानी ग्रीन पत्ते और येलो फ्लावर्स। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि किसी फूड बैंक में डोनेट कीजिए। फूड बैंक मीन्स के जहाँ पर गरीबों को खाना खिलाया जाए, ऐसी किसी जगह डोनेट कीजिए या खुद गरीबों के लिए